एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् मौव्यक्तं तेषांगके योगवित्तमः एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते बोला एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः आता पूर्ण श्लोक तुम्ही नंतर म्हणता एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः